the AWR 360 copies. So welcome sa aton nga tagpalamati diri sa aton nga programa diri sa Bugtaw na Abyan. So mga kabyanan, live kita subong sa aton Facebook page diri sa Revelation Ministry Abyan. Kag kung sa diin mga kabyanan, ang tanan naton nga mga programa ari diri ang aton nga lesson study, ang aton pamana local program naton subong man ini Bugtaw na Abyan. Opinion mo i-share mo ari diri sa aton nga Facebook page kag i-kuha nyo mga kabyanan, i-follow nyo ang atong Facebook page mga kabyanan. Ang good to nga ma-notify ka mo kung may mga bago kita nga mga videos nga aton nga masarang matanaw kag mataga mahatagan naton sang pagtuon kag may madamo kita mahibaluan labi na gid sa pagpabakod sang aton nga pagtuo sa sini nga programa diri sa Bugtaw na Abyan. So good morning, welcome sa aton nga programa diri sa Bugtaw na Abyan. So mga kabyanan, ang aton nga pagatunan sa sini nga kaagahon mga kabyanan amo ang pagbalik ni Jesus Christ. Okay? Madamo nga mga tao sa mga kabyanan kung aton obserbahan ring aton mga palibot ang atong kalibutan, bisan sa diin ka man nga bahin sa kalibutan mga kabyanan, makita naton nga ang balita na hanungod sa ikaduwa nga pagkari ni Kristo wala ginatagaan sang importansya. Nga kung sa bagay mga kabyanan, amo ini ang highlight sang aton nga pagtuo sa Ginoo. Kung nga man naton ginakilala ang aton Ginoo, kung nga man naton ginaalagad ang aton Ginoo, kay ang handom naton maging kabahin sa tong ikaduwa nga pagkari ni Kristo. Kay man nagpromisa sa aton mga kabyanan. Nagpromisa sa aton nga magabalik siya liwan. Kung sa aton diri sa una, isa sa aton nga isa sa mga American general nga nagkatuli sa una sa aton, nagpasalig sa aton kag ang iya nga tinaga nga ginagamit, I shall return, pero inang shall mga kabyanan, masiling natin may posibilidad nga hindi siya maabot. May posibilidad man nga mag-abot sa, pero ang Ginoo nag-refer gid sa term or nagagamit sa term nga I will come again. So amo ining aton nga ginapaabot, ining pagbalik sa aton Ginoo. Handa bala kita mga kabyanan? Takos bala kita mag-atubang sa tong himaya sang Diyos nga nagapungko sa trono dito sa kahawaan? Ayhan kita preparado na bala sining pagkari nga ini? Nahanda ta na bala ang aton mga kaugalingon sa pagpaabot sining dako nga event sa kabuhi sang tawo? Nung ini nga event mga kabyanan, amo ini ang paghatag na sang Ginoo sa pagkuha sa mga tao nga nagtuo kag nagsakripisyo sa ngalan sa pagtuo sa Dios o sa pagkilala sa aton manluluwas, sa pagkilala sa aton misaya. Amo ini ang dako nga padya nga mabaton sining mga katawhan nga nagtuo sa Ginoo. Muna gani hambal dira sa John 3:16 mga kabyanan, kay ginhigugmagid sang Ginoo ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyabugtong anak, agud ang bisan sino nga magtuo hindi mawala kundi may kabuhi walay katapusan. Mga kabyanan, manggaranon ka man, imol ka man, kung ikaw magatuo sa Ginoo mga kabyanan, mabaton mo gid ining padya sa second coming. Ini kadua nga pagkari ni Kristo nga makita naton literal mga kabyanan. Nakita niyo sa aton background mga kabyanan, ining second coming sa tani isa kita sa mga mag-alsa sang kamot mga kabyanan, kaangay na nag-alsa sa sang ila kamot sa paghulat sang Ginoo nga ila ginalagad. Ti amo ini ang final event nga atong ginapaabot. Biskan masubot kamo kag sa hindi mga kabyanan, mag-aabot gid ang Ginoo para luwason niya gid ang tao. Muna ang kinahanglan bag-o mag-abot ang Ginoo mga kabyanan, mangintakos kita. Preparahan ta ini
Ano bala ang mga requirements ini? Ano bala ang himuon nato nga maging kabahin sining mga tawo nga nagahulat sa Ginoo? Amo ini ang aton nga pagaturan. Kinahanglan mahangpan ta kung paano siya magakari. Amo na kita ang mga kabyanan nga diri sa Matthew 25, no? Kay diri kita magakuha sa aton nga pagtuon mga kabyanan. Diri sa Matthew 25 verse 1 to 13, no? Nagapahanungod ini sang ginasiling naton nga 10 virgins. Pulo ka ulay ng mga babae, no? Kay man ang church mga kabyanan o ang iglesia, no, or mga katawan ginatawag ini sa Ginoo nga iya asawa, no? Kag or bride, no? Kag ang Ginoo o ang Dios ginatawag nga groom, no? Damo kita sa mga pamatuod kaysa nagligad nga mga sinimana yung topic taman ina may mga verses kita sina mga kabyanan nga ginpamatud-an nga amo ini siya nga si ang Diyos o si Jesus Christ ginatawag ini nga groom mga kabyanan or bana, no? So ginatawag niya kita mga asawa. So dili kita mag-focus mga kabyanan diri sa 10 virgins, no? Pulo ka mga ulay nga mga babae or mga wala ka tilaw tandog, no? Putli, no? Kaya malamang virgins mga kabyanan na simboluhan ina sa Biblia sang putli, no? Karon mga kabyanan amo ini, no? Nga ang second coming o ini pagbalik ni Jesus Christ o ini kaduwa nga pagbalik sa Ginoo ginapaanggid diri para mahapos ta mahangpan ang iya pagbalik. Mahapos naton intindihon nga may Diyos gali nga magabalik. Kag mahapos man naton intindihon kung paano kita mag-prepare sina nga pagbalik. Na kay madamo nga mga Christians, no, nga nagaklaim nga Christians nga nagapaabot man, no, sining ginasiling nga second coming, pero wala nila ang ilang mensahe, wala sila naga-focus diri. Kundi ang gina-focus nila mga kabyanan kung sila magmensahe amo ang sitwasyon sang senaryo diri aktual nga nagakatabo sila diri sa gruta, no? Nga nagasacrifice ang tao, gina-comfort, no? Sa ilang mga wali, gina-comfort na. Pero ang aton subong ginawali mga kabyanan, hindi yakon pag-comfort sa aton diri sa dotan o naton nga kahintangan. Kundi, ginatun-an naton ang ginasiling nga second coming, ini pagbalik sa Ginoo. Kay ini tanan nga mga problema naton, hindi lang ma-comfort kita sini. Kundi paggadulaon gini sa Ginoo, kung siya na magakari. Muna nga kinahanglan naton iwali gid ini ang maayong balita. Ano ini? Ini second coming mga kabyanan. Amo ini ang aton gid nga tagaan sa focus sa aton nga magpagmensahe sa bug-os sa kalibutan. Kaya kung basahon naton dira mga kabyanan ang Matthew 24, no? Matthew 24 verse 14, no? Aton anay pagbasahon mga kabyanan before kita mag-proceed sa aton ginatun-an nga Matthew 25 sa 24 verse 14 hambal diri mga kabyanan, kag sa wala pa mag-abot ang katapusan iwali sa bug-os nga kalibutan ang maayong balita. Parte sa paghari sa Dios agud nga mahibaluan ini sa tanan nga mga katawan. Tanan gid dapat mahibalos. Muna nga ang aton subong tinutuyo sining aton ministry sa pagwali nga mag-aabot ang Ginoo. Kag ang tanan nga mga palatandaan nagaguluwa ng mga kabyanan. Pero hindi kita ma-focus na sa sunod na lang na patalakayon, diri kita ma-focus sa pagpaanggid sa Ginoo para mahangpan tagid ang ginasiling nga second coming. Diri sa Matthew 25, no, basahon naton mga kabyanan. Sa Matthew 25 verse 1, no, hasta sa 13 mga kabyanan, kay ginapaanggid ini sa 10 virgins. Kaya pala mo mga kabyanan, ang tinutuyo sa Ginoo nga sa iya nga second coming agud to nga kuhaon nga ining mga tawo nga mga nagatuo sa iya. So in 10 virgins mga kabyanan nagapahanungod ini sang duwa ka klase nga mga tawo nga nagahulat sa Ginoo. So masiling naton mga nagaalagad na ini sila or mga membro na ni sila sa iglesia, no? Or nagatuo na ini sila sa Ginoo, nakilala na nila si Jesus Christ.
So may duwa ka klase nga nakakilala na sa kay Jesus Christ o nagahulat sa ginasiling nga second coming kag amo ni aton pagatunan. Hambal diri sa verse 1. Pag-abot sa sina nga adlaw, ang paghari sang Dios ginpaanggid sa sini nga istorya, no? So in second coming, hambal dira, ginpaanggid sa istorya sang ginasiling nga 10 virgins na. Karon mga kabiyanan, para maintindihan gid naton. So, habang diri, may napulo kadalaga nga nagadala sang ilang mga suga kag kay masugata sila dito sa nobyo nga kalasdon. So, habang mo gani kina nga ang nobyo mga kabyanan nag-refer sa kay Jesus Christ. Kag ining asawa o ang nobya nag-refer ni sa iyang mga katawhan, ining mga tao nga nagatuo sa iya. Kapareha sa aton nagatuo kita sa Ginoo, ginatawag kita sa Ginoo nga iya nga nobya or asawa. So mga kabyanan, ang hambal diri may ara sila ining mga napulo ka mga dalaga or ining ginatawag nga 10 virgins, may dala ini sila nga suga, no? Kag nagsugata, no? Magasugata ini sila sa nobyo, mo ingon nagahulat ini sila sa second coming or nagahulat ini sila sa Ginoo. Na. So ang lima sa ila mga maalam, no? Kag ang lima man sa ila mga masiling naton hindi maalam, no? Hindi man naton mahambal nga magamit kita nga term nga mangu, no? Kay do kalain pamatian. Ang term nga magamit naton siguro di maalaman, kung may maalam may di maalaman, no? So amo na so duha ka klase, no? Nga sa 10 virgins ang lima maalam kag ang lima hindi maalam, kag ini sila tanan may dala ka suga, no? Ang lima sa ila hindi maalamon, nagdala sila sa mga suga o galing wala sila nagdala sa mga extra or reserve nga lana or gas kung sa aton pa subong atong ginagamit gas, no? Agod nga kung maubos na ang lana sa ila suga may itughong pa sila, no? So kung wala ka sa reserba, kung ikaw may suga na dala kag kung maubos na ang imo lana mga kabyanan, mapatay na ang imo suga kay way na sa lana. So kinahanglan may extra ka kaagud to nga kung magdugay pag inyong panlakaton or ang inyong mapagula, at least gisiga gihapon ang imo suga. Sa Biblia mga kabyanan, ang suga ginasimbolohan ina sang pulong sang Dios mga kabyanan, no? Kag ang oil or ang lana ginasimbolohan ina sang kwan, ginasimbolohan ina sang Holy Spirit, no? So kinahanglan upod gina kung may lana or may gas, kinahanglan may suga. Hindi man magsiga kung wala sang suga. Kung may suga ka, kinahanglan din niya may lana ka, kaya kung wala lana, hindi niya magsiga imo suga. So ining ang pulo, so ang suga kag ang lana kinahanglan partner gini. Muna gani nga ang pulong sa Dios, hindi mo makilala or hindi mo mabaton ang balaang espiritu kung hindi mo maintindihan ang pulong sa Dios. Kung may pulong man sa Dios, may ginabasa mo man ang Biblia, kag hindi ka pag-updan sa balaan ng espiritu, hindi mo man maintindihan ang imong ginabasa. So ining kombinasyon nga ang suga kag ang oil kinahanglan upod gini. Muna nga ang pagtuon sa pulong sa Dios kinahanglan may ara gid nga may ara gid nga balaan ng espiritu nga magaguide sa imo, magagiya kag magatudlo sa imo. Kay man madamo mga tawo na sulayan mga kabyanan, no? May ara tawo yang sige atuon sa Biblia pero bisan ni isa ka verse hindi niya matandaan. Hindi man niya maintindihan tungod wala siya gipupdan sa Ginoo. Muna nga kung magtuon kita sa Biblia mga kabyanan, kung magbasa kita, no? Kinahanglan ko nung tayo ni pangayuon ta ang Holy Spirit nga amo mag-guide sa ato para maintindihan nato ining pulong sa Dios. Kaya pala mo ining pulong sa Dios siya matalinhaga niya mga kabyanan. Muna gani may ara iglesia nga nagarasugid nga hindi ka mo magbasa sa Biblia kay base magbuang ka mo or maglain ang inyong ulo, no? Hindi ka mo magbasa sila, no? Tapos may ara lang niya ang Dios nga ginahatag na tawo nga mao sa makabasa sila nga ginupdan sa espiritu. Sala ina mga kabyanan, no? Kay ginatudloan kwan ina nang baga sa kwan hindi na biblikal, no? Kaya si Haring David mga kabyanan nagatudlo gid sa aton.
adlaw-adlaw magatuon kita sa pulong sa Dios para mahanda ta ang atong kaugalingon. So kinahanglan upod gini, kinahanglan magatuon ka sa pulong sa Dios kag mangayo pagid sa Holy Spirit nga mo mag-guide sa imo. Pero balik kita dito sa istorya mga kabyanan, no? Okay, so hambal diri ang mga dalaga nga maalamon nagdala sang ilang mga suga kag may ara sila nga extra nga lana. So duwa dala ka klase nga mga babayi or mga katawhan sa Dios nga nag-claim nga sila nakakilala sa Dios kag nagahulat sila sang second coming, pero ang lima dala maalamon kag di malamon ang lima dala. So ang malamon may ara dala nga extra, no? Kinahanglan ang extra nga lana. Butsingon nga ang extra nga lana kinahanglan imo gina-maintain nga ang Holy Spirit pirmi mo nga i-welcome sa imo tang ipusoon mga kabyanan tugtog sa ikadua nga pagkari sa Ginoo. Kung hindi man mag-abot ang Ginoo sa imo nga generation o sa atong nga generation, sige halang i-continuous lang ang pagpangayo sa balaan nga espiritu nga magagiya sa imo, magatudlo sa imo, maghatag sa imo sang pusog, maghahatag sa imo sang kabakon hasta gid nga magkari ang Ginoo. So kinahanglan naton magatuon gid sa pulong sang Ginoo nga amo ini ang makapahatag lig-on sa aton. Ti ano natabo diri, no? Ano natabo diri sa 10 virgins ni mga kabyanan, no? Sa tunga-tunga sang kagabihon may nagsinggit ari na ang nobyo. Ti atong 5 ka 10 virgins ato parehas ato sila nagahulat sa nobyo. No? Ang nobyo nagasimbolo ina kay Jesus Christ. Nagasimbolo ini isang second coming. Nga magabalik si Kristo magaunsa dito sa kinarian, sa kahawaan mga kabyanan. Nagsinggit karon, may nagsinggit ka, ariyari na karon, ang nobyo nagabot na. Dali ka mo, sugataan ninyo siya. Ang napulo ka mga dalaga nagbugtaw, kaya natulugan na sila, no? Sa paghulat. No? So pagtutunga-tunga sang gabi nagbugtaw sila kay may nagsinggit na. Ari na, muna gani ko nato pagatunan ang first Thessalonians, no? 4:15 to 16, no? Kung imo da pagabasahon, ang pulo sa managtunda nagsinggit sa mabaskog na tingog kag nagpatunog sa trompeta. Amo na ni ang ginahambal diri nga may nagsinggit hambal dira, no? May nagsinggit ari na ang nobyo, no? Amo ini anghel nga pulo sa managtunda nga nagasinggit sa pag-abot ni Jesus Christ. Okay, hambal diri, dali kamo sugataan ninyo siya. Ang napulo kadalaga nagbugtaw kag nagpreparar nila ang ilang mga suga. Dayon ang mga dalaga nga hindi maalamon nagsiling, mga maalamon hatagi nyo kami sang lana kay napiraw na or napatay na ang amon nga suga. Nagsabat sila ti hindi mahimo kay kun hatagan namon kamo pareho kita nga kulangon. Magkakadto lang kamo sa tindahan kag sa pagbakal sang para sa inyo. Paghalin nila agod magbakal sang lana, amuman ang pag-abot sang nobyo. Ang 5 nga nakapreparar nagupod sa iya punsyon, no? Pagsulod nila sa gisiraduhan dayon atong pertahan sa lugar nga kung sa diin may punsyon. Dugay-dugay nagabot atong 5 ka dalaga nagbakal sang lana kag nagpanawag, Sir, buksi kami, ang banda. Pero nagsabat ang nobyo, sa pagkamatuod wala ako nakakilala sa inyo. Dayon nagsiling si Jesus, amu ina, no? Gin-explain dayon ni Jesus Christ diri, nabali Jesus Christ. Nagdayon nagsiling si Jesus, amu ina ang kinahanglan nga magbantay kamo kay wala kamo nakahibulo kung saan o mag-aabot ang akong oras nga ako mag-aabot. Gina-remind ni Jesus nga kinahanglan magbantay kita. Kinahanglan isa kita dito, kaangay kita sa itong mga 5 ka maalamon nga mga virgins, mga kabyanan, nga nagdala sa ila extra nga oil. Butsilingon, nga ang aton pagtuo, i-maintain naton nga ang Holy Spirit magapabilin sa aton, mga kabyanan. Puno kita. Hindi dapat maguntat o hindi dapat madula ang Holy Spirit
sa aton mga tagipusoon. Agud to nga ang pagsiga sa aton pagtuo mga kabyanan, ang pulong sa Dios magapasanag sa aton nga kwan, magapasanag sa aton nga dalanon sa aton nga panlakaton dito sa ginasiling finish line sa aton kabuhi. Muna ang kinahanglan may ara kita extra mo silingon, kaya kung hindi ka gusto nga mapatay ang suga nga may ara ikaw or ang pulong sa Diyos madula sa imo, kinahanglan i-permi mo welcome ang Holy Spirit sa imo tagipusoon. Paano mo siya ma-welcome? Limpyuhan tagig ang aton mga tagipusoon, mga kabyanan. Kay ining aton tagipusoon diri ginabasa sa Ginoo, diri gakuha ang Ginoo sang basihan sang aton kaluwasan kung ikaw maluwas o kung hindi. So ang Diyos lang gid nakabalo mga kabyanan sa aton kaluwasan. Muna ang kinahanglan tinduan tagid ang aton mga tagipusoon. Kinahanglan hindi gid magpalayo ang Holy Spirit sa aton kay man every time nga mga kabyanan nga nagapakasala kita, nagapalayo kita sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagapalayo sa imo. Nagakadula ang vibration sa Holy Spirit sa imo. Tila way wala mga kabyanan maghimo ka sa pakasala. Pagkatapos mo paghimo sa pagpakasala, hindi ka nakabalo magbasa Biblia. Hindi ka nakahangop sa pulong sa Diyos. Lain na ang imo balatyagon, lain na ang imo na feel sa imo pamatyagan daw malayo ka na sa Ginoo. Every time nga ikaw nagapakasala, amo na padayon nga pagpakasala, nagapalayo ang Holy Spirit. Muna kinahanglan ang lana may reserba kagid. Buso niyon, kinahanglan, magahimo ang isang maayo sa presensya sa Ginoo. Tumanon mo ang kabubuton sa Diyos. Agud to ang Holy Spirit magapabiling sa imong tagipuson. Kay every time nga ikaw nagapakasala, nagapalayo man ang Holy Spirit, mga kabyanan. Amo ini ang reality sa atong kabuhi. Kag kung hindi na kita, wala na Holy Spirit, biskan ang pagbasa sa pulong sa Diyos, hindi ka na, wala ka na panahon. Hindi ka na kaintindi kung may panahon ka man, hindi mo maintindihan ininpulong sa Diyos ang Biblia, mga kabyanan. Tungod kay ang Holy Spirit malayo na sa imo. Amo ini nga kinahanglan may ara kita reserba sa aton nga oil. Butso ningon, kinahanglan ang Holy Spirit magapabilin sa aton mga tagipusoon, hindi gid magpalayo. Kay every time nga kita nagahimo sa pagpakasala sa Ginoo, ang Holy Spirit nagapalayo sa aton. Tistingi bala mga kabyanan. Hindi ka kabalo maghambal sa pulong sa Diyos. Hindi ka kabalo magwali kung wala ang Holy Spirit. Nga hindi ka pag-updal sa Holy Spirit, wala sang pulong sa Diyos nga nagagawa sa imo baba. Or hindi ka kabalo magbasa Biblia. Or hindi ka kabalo magwali sa pulong sa Diyos. Kaya ang aton Great Commission, mga kabyanan, kung nga man kita nagawali, tungod sa Mateo 24:14 nga iwali ang maayong balita sa bugos nga kalibutan, sa tanan nga kapungsoran, sa tanan nga lingwahe, hambal sang bugna mga kabyanan, hambal sang Revelation chapter 14 verse 6-7 mga kabyanan, nga iwali ang maayong balita sa bugos nga kapungsoran, kahadluki ang Diyos, simbaha ang Diyos sa balita mga kabyanan. Simbaha ang Diyos nga mo nagtuga sa langit kang singbuta. Kag iwali ang maayong balita sa tanan nga kapungsoran. Muna yung giniwali natin. Nga kinahanglan ang tanan nga tao magkahadlok sa Diyos. Ang tanan nga tao magasimba sa Diyos. Amo ini ang tinutuyo sa ministry. Diri sa Revelation Ministry, Abyan Ministry. Nga ang tanan nga tao makahibalo sa maayong balita. Nga ang Kristo magkakaring mga kabyanan, mag-aabot ang Ginoo. Kagyan kita, mga kabyanan, mangin kabahin sa itong mga tao nga maka-attend dito sa dako nga selebrasyon dito sa langit, mga kabyanan. Dito nga sa ginpreparar sa Ginoo nga para sa ato. Hindi kita dito ya mga kabyanan sa kwan. Hindi kita ya dito sa
nagatrabaho or worker or taga-serbi or mga sulugoon dito sa sina nga selebrasyon dito sa langit, kundi special guest kita, mga kabyanan. Kita ya ang bida dito, no? Kung maluwas kita ya ang bida dito sa dako nga selebrasyon nga ginaman sa Ginoo, mga kabyanan. Amo ni katahom sining selebrasyon hindi kita ya sulugoon dito. Hindi kita yung ginasugo-sugo dito. Kita yung magapungko dito sa manami ng mga bangko nga gipreparar sa Ginoo sa mga tao nga nagtuo sa iya. Kita mo na, mga kabyanan. Ang wala naton makaon di sa duta, makaon naton dito. Ang wala naton mabatian diri nga mga music, mga kung ano nga tunog dito mabatian naton, mga kabyanan. Bisan sa aton nga sense of the smell naton, mga kabyanan, hindi ang basura nga aton nga mapalimuhoan pag-abot naton sa langit. Kundi kahumot sa palibot, mga kabyanan. Hindi lang ang ma-satisfied ang mata nga makakita naton. Kagina may ginpost sa Facebook, no? Sa isa ka natabo sa somewhere sa dito man. Nakita nila, nalipat na ko, mga kabyanan, kundi nga lugar to, no? Ginpost sa Facebook. Nga nakita nila may mga pangano dito nga sari-sari kulor nga daw naga-twist bala, nagalibot-libot man ako. No, yung picture nila sari-sari nga kulor sa number ko kaangay di sini siguro ang kahimtangan sa langit maglantaw ta kay diri sa aton niya subong sa kalibutan, mga kabyanan, kung magtangla kita sa kahawaan na makita naton diri sa kahawaan niya, mga kabyanan, panganod nga puti o panganod nga itong o gray nga panganod, no? O muna aton makita. Pero sa langit, mga kabyanan, ang aton mata masatisfied sa tanan naton nga makikita dito. Ang aton smell, sense of smell, ang pamapanihamo, ang aton nga mapinahmawaan dito, hindi naton ma-explain kung ano kahumot. Kung sa aton diri subong, kung may ara kamalahalon nga perfume, mga kabyanan, daw masiling naton nga daw na satisfied mo ang emotions of smell. Pero ining humot nga yari diri subong, wala ini hindi ini kapasa sa level sa kahumot nga ato dito sa langit. No? Amo ini ang masatisfied natin pag-abot natin dito. Pagpungko ta pa lang sa lamisa, sa bangko nga atong ginapungkuan, wala ta kabalo kung anong klaseng bangko ang tapungkuan sa aton masiling naton harianon nga bangko ang mapungkuan naton dito, mga kabyanan. Kung diri sa aton may mga automatic na maka-reclining ka sa imo nga pagpungko, may ara nga imo pagpungko, may naga-massage, no? Diri sa aton sa kalibutan, pag-abot sa langit, way takabalo kung anong klaseng bangko ato dito nga mapungkuan aton. Basi siguro mapungko ta, makabatyag kita sang relax. Hindi natin ma-explain kung anong katahong sang ginaman sang Ginoo sa aton. Muna nga ang second coming, kinahanglan isugid na gini sa mga tao. Muna nga ginahimulatan gid sa Ginoo nga ginalaragway ni certain virgins para mahangpan pag sa mga tao. Kay madamo sa gihapon, mga kabyanan, wala nakahangop sa ginasiling nga second coming. Muna nga gina-ignore nila. Sugiri ba ang tao subong about sa second coming? Hindi magpati. Do wala niya sa bungog sa mga tao subong ang second coming. Ngunit nga ginpahapos gid sa ginatinguan gid sa Ginoo nga maipahatag gid sa tao. Paano nga mahangpan nila ang ginasiling nga second coming, nga kinahanglan bisan ining mga tao nga nagatuo, no? May duwa ka klase nga nagatuo, kinahanglan bisan nagatuo ka na, i-maintain mo ang Holy Spirit or ang lana magapabilin nga may ara kang gid extra. Tub-tub sa pag-abot sa Ginoo, kay base wala pa kaabot ang Ginoo, ubos na ang lana mo. Pag wala ka na sa lana, mga kabyanan, sigurado lapas. Mauntat ka sa pag-alagad, sa pagkilala sa Ginoo. Kung nga man, wala ng Holy Spirit sa imo. Kinahanglan i-maintain na gid ni, mga kabyanan. Magahimo kita sa mga butang na suno sa kabubuton sa Ginoo. Pagtuman sa iyang mga kasutuan.
pagtuo. Kay bala mo ang pagtuo nga wala sa mga binuhatan mga kabiyanan, patay. Kinahanglan ini pagtuo naton may ari ini upod nga paghimo sa maayo. Bunga sa imo nga pagtuo amo ining paghimo sa maayo. Pero mga kabiyanan, ang kaluwasan hindi niya ginabase sa hinimuan ha, base magsala naman kita, no. Ang kaluwasan mga kabiyanan nagabase ni saya mga kabiyanan suno iya sa imo nga pagtuo. Tungod nagtuo ka, ang resulta sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Pero ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo mga kabiyanan, hindi iniya makaluwas sa imo. Kaya ang makaluwas sa aton mga kabiyanan, kaluoy lang gid sa Ginoo. Hindi kita yatakos ning aton pagkamatarong, bisan ining aton masli matutom na ang tawo. Hindi niya takos sa tubangan sa Ginoo. Inang iya pagkatutom kay trapo lang sa tubangan sa Ginoo. Ang kaluoy sa Dios amo magaluwas sa aton. Tungod kita nagtuo, maluwas kita. Kag kung kita nagatuo, ang bunga sa imong pagtuo, amo ini pagtuman sa sugo sa Ginoo. So gusto ko ani basahon sa inyo mga kabyanan, no? Kay ining pag-abot sa Ginoo diri sa kalibutan mga kabyanan, hindi nato ni siya makran, no? Hindi ni siya nato masiling kunsan, hindi ta kahatag sa pizza sini. No? Hindi kita kahatag sa masiling naton nga time frame or time panahon, no? Sa pag-estimate kung saan ugid ang kwan sa pag-abot sa Ginoo. Ang pag-abot sa Ginoo subong sang isa ka makawat nga makawat way kaya kabalo ko na oras sumabot. Kay kung kabalo ang tagbalay kung saan umabot ang makawat, preparahan niya na. Pero hambal sa Ginoo, ang pag-abot sa Ginoo subong sa makawat. Wala gyud siya nakabalo mga biyanan. Biskan pa si Jesus Christ nga amo magabalik, wala siya kabalo. Kaya nakabalo lang gid amo ang amay. Nga kung saan sa sugoon nga tapos na ang buluhaton, nakawali na ang mayong balita sa bugo sa kalibutan. Karon ang imo nga trabaho, pagakuhaan nato ang imo nga mga tinubos, pinaagi sa imo dugo. Putod sa nagtuo sa imo dalaan na diri, kay tagaan ta sila sa padya. Himuon sa kamay, no? Sa Ginoo. So ang pag-abot sa Ginoo subong sa makawat, wala yan. Hindi mo yan mabalaan kung saan ang magakari. Gabi man, o adlaw man, aga man, udto man, o gabi, wala sa nakabalo. Basta makawat, may ara gani nga, makawat ka udto adlaw ka pangawat. May ara gani nga makawat yan nga, gusto yung mangawat, aga sa kalibutan niya. Pangawat na. May ara man niya makawat, nga gusto yan mangawat ya madulong. May ara man niya makawat nga gusto niya pangawat ya midnight. May ara man niya makawat nga kung gusto niya mangawat ya gusto niya mag-aaga. Na sari-sari ang kinaiya sa makawat. Muna gani nga ang pagkari ni Jesus Christ ginapanggil gina sa subong sa isa ka makawat. Anytime ang Ginoo magakari. Ang aton lang gid nga pahibalo or aton lang gid mahibaluan nga siya magakari. Ini mga palatandaan nga nagakatabo sa aton palibot. Gera, gutom, mga natural disaster, ano pagid ang aton nga kwan, ang tao naging malaot pagid. Kag ang matarong naging matarong. Amo ina ang mga palatandaan nga aton gid nga masaksihan o mawitnessan sa pulong sa Ginoo or sa Biblia mga kabyan. Mga sakit nga nag-aabot sa aton, mga klase atong pandemic naton diri, COVID nga aton mga kabyanan. No? Isa ina sa mga signs Lucas 11 mga kabyanan. Isa ina sa mga mga sinyalis o signs na si Kristo malapit na gid magabalik. Na mga palatandaan mga kabyanan. Gusto ko basahon sa inyo ining First Thessalonians, no? Gusto sang Ginoo sa iya nga pagkari mga kabyanan, no? Diri sa First Thessalonians verse 3, no? Diri kita sa verse 3, sa chapter 3, sorry. Sa chapter 3 verse 13. Nambal diri mga kabyanan. Sa sini nga paagi, no?
Mapalig-o niya ang inyong mga tagipusoon, no? Kag mangin matarong kamo, kag wala sing kasawayan sa atubangan sang aton Dios nga Amay sa adlaw nga ang aton Ginoong Hesus magabalik diri kaupod sang tanan niya nga mga pinili. No, amo ina ang pagbalik sang second coming, mga kabyanan. Nga kinahanglan malimpyuhan naton. Malimpyuhan ginaton dapat wala kita kasawayan sa aton kabuhi. Buti magahimo kita sa mga matarong nga butang. Ano ang matarong nga butang? Duwa malang ina. Igugmaala mala ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga panghuna-una, at sa bugos mo kalag. Amo na. Ikaduha, higugbaon mo ang imong isig kapariyo subong sang imo pagbalingon. Inang duwa nga ina. Kung mahimo mo na mga kabyanan, amo ina ang ginasiling naton nga naghimo ikaw sa pagkamataran. No? Wala na kasawayan dahil ina mga kabyanan ang makita sa imo. Kung ina tanan ginhimo mo mga kabyanan. Amo ina kinahanglan i-prepare kang aton pagalingon. Limpyuhan tagid, no? Kag ining ikaduha nga pagkari sang Ginoo, ipakita gini sa Ginoo sa atong literal mga kabyanan. Sa mga tawo nga tuo, kag sa mga tawo nga wala ng tuo, ini nga second coming nga nga mag-aabot mga kabyanan o ining event nga ini. Literal gini mga kabyanan, tanan nga mata makakita. Gusto ko basahon ang bugna o Revelation, no? Chapter 1 verse 7, no? Ambal diri sa verse 7 mga kabyan, chapter 1 verse 7, no? Verse 7. Okay, ari. Magpreparar kamo, ambal sang Ginoo, mag-aabot si Hesus Kristo nga makita sa mga panganod ang tanan nga tawo makakita sa iya, pati na ang mga tawo nga nagpatay sa iya. Kag ang mga tawo sa tanan nga banwa sang kalibutan magahibi tungod sang ila kahadlok nga silutan na niya sila matuog din. May paaman pa nga tinaga, no, si Juan, no? Kaya pala mo si Juan ang gipakitaan sinig dito sa isla sang Patmos, ining Book of Revelation ginsulat gin-reveal ini sang Dios sa iya. Agudto nga mahibaluan naton kung ano ang kahintangan o ano ang mga senaryo sa second coming ni Jesus Christ. Ano ang aton nga paghihimuon? Ang balyada tanan nga tawo makakita, makabyanan. Biskan pa atong mga tawo nga naghando sa iya kilid drio, no? Kag ang mga tawo nga nagpapatay sa iya dito, makakita din sila sa pag-abot sa Ginoo. Tanan nga mata makakita. Literal gid niya mga kabyanan. Kung patay man sila mga kabyanan, may mga special vision na silang iyakan sa Ginoo. Kay kun nga man, tanan makakita, tanan sila makakita sa pag-abot ni Jesus Christ. Biskan patay na sila mga kabyanan, tagaan gina sila sa panahon nga makita gid nila ang Ginoo sa pagpunsa dira sa kahangin sa kahawaan nga nagapungko sa iya trono. May mga music, no? Kung sa aton subong kung magsulod bala ang isa ka kasal, no? Ang ginakasal kay bala mo ginalaragway ining second coming daw isa ka kasal, no? Sa isa ka kasal bago magsulod ang nobyo kag nobya sa sulod dito sa masaling naton dito sa lamisa sa pambala na tawag sina, no? Dira sa may pulpito dala sa sulod sa simbahan, no, sa altar na bago magsulod dira sa altar mga kabyanan, may ara dira na isa matahong nga music ng harmony bala nga kanami-nami sang harmonya sang music bala mga kabyanan, katahong sa harmony nga mabatian mo mga kabyanan, sang isa ka music nga ginapaandar bago magsulod ang nobyo kag nobya nga makalabot dito sa altar. Amo man ini ang second coming nga ang matahong nga music o matahong nga mga musika o sounds nga mabatian mo mga kabyanan
Kung ikaw matarong sa sina, inang mga ginapatukar sa mga budyong, sa mga anghel, sa pagpanaog, pagwa nila halin dito sa kahawaan dito sa mga panganod, mga biyanan, music sa mga tao nga matutong kag matarong. Pero ang sa mga hindi matarong nga wala nagtuo kay Kristo, daw isa ini kamasilay naton mga missile nga halin sa Iran, no? Dagdag-dagpo nga missile. Daw kaangay sina ang tulog. Gamna wala mga kabiyanan. Nga pamatyagan mo, pagkatapos sa mabatyagan mo sang ng sirit, way, boom! Daw amo ina ang imo kahimtangan mga kabiyanan. Nga kung hindi ka nagtuo kag nagpati nga si Kristo amo ang Son of God o isa ka Misaya, mga kabiyanan, ang imo mabatian sa second coming. Do masiling ka nga do mga bumba ang mga music. Pero sa mga matarong mga kabiyanan, masiling naton nga isa ka matahong nga music. Kanami isang harmonia sa mga sounds nga nagaguwa sa o nagasunod sa huyop sang hangin mga kabiyanan. Kag sa pamatin-an sa mga matarong, isa ka matahong nga music nga nagadayaw sa Ginoo mga kabiyanan. Amo ini ang mga matapalatabo sa second coming mga kabiyanan. Gusto ko anay basahon ining dirigiyakon sa sinulatan ni Pablo diri sa 1 Thessalonica gyapon mga kabiyanan. So diri na makita makadto sa chapter 4, no? Verse 16. No, verse 16. 15 to 16 mga kabiyanan, sorry. Abang diri, ginsugid namon sa inyo ang suno sa ginatudlo mismo sang Ginoo. Nga kita nga mga buhi pa sa pagbalik sang Ginoo, hindi maguna sa mga nagkalamatay. No? Sa sina nga tion, ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando nga mabatian ta sa pagtawag sa mga pangulo sa mga anghel, kag ang tunog sa mga trumpeta sa Dios, kag sang tanan nga nagakalamatay nga nagatuo kay Kristo banhawon sa mundo. Pagkatapos ang Madre sa 17, pagkatapos nga ang mga buhi pa sa sina nga tion sagmiton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo paibabaw, kag nangin kaupod kita sa Ginoo hasta sa subot sa lingon, kung matarong ka, nga buhi ka sa second coming, hindi ka mauna sa itong managkalamatay yung mga matarong. Kaya itong matarong managkalamatay, banhaw na ito sila sa una. Pagbabanhaw ang mga malaot sa sinangatay, sa second coming ina, ang mga malaot, magapabiling nga sila patay gihapon. No? Lain man niya ang ilaya ng pagkabanhaw. Pero ikon matarong kaya, mauna ikaw sa masiling naton nga party kaya sa una nga pagkabanhaw. Kag ang ining una nga pagkabanhaw, ang mga tao nga patay, kag sa sinangation may buhi pa, dungan ina sila sa miton. Wala sang mauna, muna galing nga, mambal naton mga kabyanan, wala sang secret rapture. Wala ay sekreto. Ang pagsubmit sang Ginoo, pagbuha sang Ginoo sa iya katawan. Kundi, tanan kita, dululungan. Wala sang may mauna, wala sang may mauli sa sinangation sang second coming ni Jesus Christ. Amo ini katahom, no? Amo ini kanami sagbiton kita sang Ginoo sa pagsugata dito sa iya. Masuling naton do katahom siguro, no? Kung si Elijah pa nagsakay sa chariot of fire, nga kung aton gani pagatunan ng chariot of fire mga kabyanan, angel ato. Posible amo mani ang maabotan naton. Amo man ang aton mandangatan, ang mga aton sakyan pakalangit, sigurado angel man kay ang natabo dito sa kay Elijah pagdala sa iya sa langit nga wala siya kaagi kamatayon mga kabyanan, ang ginsakyan niya nga chariot of fire. Anghel gali atong mga kabyanan. So amo ina mga kabyanan nga pag-abot sa Ginoo dapat ikalipay naton ining ginasiling naton nga second coming. Amo ini ang final event. Dapat excited kita. Iwali natin maayong balita para yung mga tao nga aton ng mga abyan kag mga isigkaparehas man naton nga mga tao makabati sa maayong balita.
kag sila makadesisyon man para makaambit man sila sa ning pag-witness, pagsaksi sang ikaduwa nga pagkari ni Kristo. Katahong Ginoo, katahong gisang ginaman sa Ginoo sa aton. So amo ini mga kabyanan nga ang second coming ginpaanggid sa Ginoo para maintindihan naton sa isa ka istorya nga ginatawag nga 10 virgins mga kabyanan. Nga kinahanglan ang aton oil, suga naton kinahanglan mong sigi ang siga. Kag dapat may reserba kita ng Holy Spirit. Paano natin mahimo ang pagpareserba sa Holy Spirit? Or sa oil? Kundi sa paghimo sa maayo. Every time mga kabyanan nga nagahimo kita sa malaing, ang Holy Spirit nagapalayo sa aton. But silingon, nagapaubos ang aton nga oil. So ang Holy Spirit magapalayo sa aton. Muna nga kinahanglan ng balda, magpakamatarong kita. Magahimo kita sa kabubuton sa Ginoo. Amligan tagid niya ang pulong sa Ginoo. Amligan tagid niya ang iya nga kubinan sa aton. Amligan tagid niya ang kasuguan sa Ginoo. Kaya gudto nga kung mabaton mo na siya, ang bunga sa imo nga pagtuo, amo ini ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Muna ginahambal dira na sa 1 John 4:8. If you love me, keep my commandments. So, amo ini mga kabyanan, ang wala nagahigugma, wala nakakilala sa Diyos, kaya ang Diyos gugma. Amo ini ang katumanan sa pagtuman sa kasuguan. Kung ikaw nagahigugma, natuman mo na ang kasuguan mga kabyanan. So, wala na kita panahon, no? Magatakop na kita. Kabay pa ang Ginoo magpakamayo sa aton mga kabyanan. No? So, i-share nyo ni mga kabyanan, no? Para makabati man ang iban nanungod sa ikaduwa nga pagkari sa Ginoo. Nga tanan kita, no? Pwede kita qualify kita tanan niya sa pagbaton o pag-ambit sining ginasiling nga second coming. Nga bala may second coming mga kabyanan, may ari ini nga premium sa aton muna. So, wala na kita panahon, no? Madamo nga salamat sa inyong pag-upod. Kabay ang Ginoo mag-upod sa aton mga kabyanan. No? So, before kita mag-takop mga kabyanan, mga muyo anay kita, no? Sa aton nga pagtuon. Okay, dali lang yun. Okay. Ginoong Diyos, sa siningatiyon, nagpasalamat kami, kabay, Ginoo nga ikaw mag-giya sa amon. Ining amon pintunan, Ginoo, kabay, makahatag ini sa pagpalig-on sa amon pagtuo, hasta Ginoo sang imong ikaduwa nga pagkari. Para magikabahin kami, Ginoo, sining second coming nga imong nga ginpreparar para sa amin. Kabay pag Ginoo sa sining nga mensahe, madamo man ang makarelate, madamo man ang makaibalo, or madamo man ang magatuo nga ikaw magakarikag silaman makaambit sining kabuhi nga walay katapusan nga imong nga ginama sa amin. Patawara kami sa amon mga sala o Diyos, kabay nga nahimaya ka namon, ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus ang oras.